जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय शिवनाथ स्वामी, जय दुखहरण स्वामी। आज सिलेट डिस्ट्रिक्ट एवं जोगीगंज थाना हमने के 83 गांव में आयल बानी जा। एगो पूजैया में हमने के गुरु के पूजैया एजू हमने के सबे को अंशग्रहण करे खातिर आयल बानी जा। गुरु के कृपा से सब के खातिर एगो वीडियो करत हैं। गुरु की कृपा से सबे को वीडियो दर्शन सब के काम करी सबे सब काम करी स्टार्टिंग। जय गुरु, जय गुरु। तो करी करी बाबू मदांगी तो करी आगे पूजा ना बाद में पूजा मदांगी तो अजूरी बोली ना मदांगी तो आगे पूजा। अच्छा जय आगे पूजबा ना जय जय आगे आगे पूजले चली पर पूजले चली र सबके जे तरह निमन है ओही तरह र सब माने करी सब कोनो सुविधा नहीं है। जय गुरु। सामने बाटे किंतु सामने परे दे जब इथि दे माने इथि में गले लाइव में गले पर कैमरा सब माने घुमेला किंतु ये तरह माने घुमा के पूजा सन रे हमनी के 4-5 दिन ना पूजा सकत हमरा 2-4 जन होई गेल तो होई जाय ना 5 जन। जय विष्णु भगवान। এই যেখানে কলসার মধ্যে টিকটা আছে সিলেট বিভাগের অনুষ্ঠান। এটা এখানে আসছি এই সিলেট বিভাগে ইনারা সুন্দর এখানে ফলমূল দিয়ে সাজানো হয়েছে। হ্যাঁ সুন্দর এখানে তারা কলসার মধ্যে সুন্দর তিলকাদি দিল। তিলকাদি কলসার মধ্যে দিয়ে ছেলে তরফের ইনারা সকলেই তিলক দিচ্ছে ছেলে তরফের দিকে। তিলকের কর্ম চলতেছে। পরবর্তীতে আবার একটি ভিডিওতে আসবো। এখানে দেখেন সবাই ইনি হলো মেয়ের বাবা। হ্যাঁ এখন উনি সেই কলসার মধ্যে তিলক দিল। জয় বিষ্ণু ভগবান, জয় শ্রীনাথ স্বামী, জয় দুঃখহরণ স্বামী। সুন্দর এখানেতে আমাদের ভিডিওটা চলল। আপাতত ভিডিওটা আমরা এখানে সমাপ্তি করব। আবার আমরা পরবর্তীতে ভিডিও ছাড়ব। জয় গুরু, জয় বিষ্ণু ভগবান। ছবি তুলব একটা। জয়